समस्त को प्रेज लॉर्ड। एही वीडियो रे मु आपण माननकु क्रूस उपरे प्रभु यीशु कहिथिबा सातटी बाणी आज कहिबी। प्रथम बाणी जे हम देखि पारुछु लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय तार 34। सेतेबेले यीशु कहिले, पितो ए माननकु क्षमा कर, कारण ए माने कोन करू अछंती ताहा जानंती नाही। प्रभु जीशु जो बाणी क्रूस पर कही प्रथम बाणी आम मैंने शिखि पार आम जीवन रे कि प्रभु जीशु जे प्रकार पिता को कहते कि पिता एमान तुम्हें कौन कर क्षमा कर। प्रिय माने आम मैंने आज कौन परस्पर को क्षमा कर पारुछु कि परस्पर को प्रेम कर पारुछु कि जदि आम अन्य को क्षमा कर पारु ना हो आम प्रभु जे प्रकार आमको प्रेम कले से प्रकार प्रेम जदि हम परस्पर प्रति नाही ताहेले आज आम निर्णय नेबा कि प्रभु जीशुंकर प्रथम बाणी ठार निर्णय नेबा अछि कि आम माने मध्य परस्पर को क्षमा करिबा आ परस्पर को प्रेम करिबा। प्रभु जीशु द्वितीय बाणी से क्रूस पर कहिथिले जे आम देखि पारुछु 23 लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय तार 43 रे लिखा जाय, सेथिरे से ताहांकु कहिले, मु तुमको सत्य कहूछि आज तुम्हे मोहर सहित पारदेश रे उपस्थित हेबो। लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय तार 42 जदि पढ़िबा आमे जानि पारुछु सेठारे कि जने चोर जाकि यीशु जेतल क्रूसार्पित होउथिले सेही समय रे दुई पटे दीटा चोर थिले। जने चोर कोन कहउछंती, मते प्रभु तुम जेतल स्वर्ग रे जीवो सेही समय मते स्मरण कर। तेबे ए 2 नंबर जो बाणी प्रभु जीशु कौन कहते 43 रे कि आज निश्चिंत पारादेश रे मो सहित तमे उपस्थित थिबो। तबे द्वितीय बाणी रो हम कोन सिखि पारिबा जेपरि से चोर गोटे पापर बंधन रे थिले किंतु प्रभु जीशु तांकर पाप को क्षमा करी तांको ग्रहण करूछंती केते बेले कोले जेते बेले से निज को अनुताप करूछंती। प्रिय माने आम जीवन आज अनेक प्रकार बंधन आम रही थाई पारू जे कौन बंधन आज आपण अछंती किछि कथा नाही जदि आज आपण मानक निज को समर्पण प्रभात करिवे आउ निजर भूल को स्वीकार करिवे यीशुଙ୍କ सामना रे आइला आज निश्चित भाबे आपणकर प्रत्येक पापर बंधन हो जे कोनसी बंधन प्रभु यीशु आज मुक्त करि देबे आपण मान। तबे द्वितीय बाणी रे गोटे विषय हम जानि परबा हम सिखि परबा ताहा होछि हम समस्त बंधन रो प्रभु हमको मुक्लाई परिबे। तबे आज आपण मानकर समय आपण कोन बंधन रो बाहरी आसीबा चाहउछंती ताई यीशु को समर्पित हो यीशु को सम्मुख रे आपण स्वीकार कर। तृतीय बाणी माने देखि परिबा जा प्रभु यीशु क्रूस पर कहिथिले जोहन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय तार 26 एवं 27। यीशु आपण माता और जेउ शिष्य माननकु प्रेम करुथिले तांको पाखरे ठिया होइथिबा देखि माता को कहिले, गो नारी देखो तुम्हरो पुत्र। तत्परे से सेही शिष्य को कहिले, देखो तुम्हरो माता। तबे हम कोन एठी देखि जानि पारुछु हम कोन सिखि परिबा एठी प्रभु यीशुकर तृतीय बाणी रे हम गोटे विषय सिखि परिबा कि माता एवं पुत्र मध्य रे गोटे संपर्क। तबे तो स्वाइगार मते देखुछु हमें निजर बापा माँ पिता माता को आम समादर करने आवश्यक अच्छे। तृतीय बाणी आम शिखि पारे आम जीवन रे कि आम आम बड़ मान सम्मान देवा आवश्यक अच्छे, आदर करने आवश्यक अच्छे। विशेषकर आम बापा माँ मान को आम निश्चिंत आदर करने आवश्यक अच्छे, कथा को आम मानिकी चलवा आवश्यक अच्छे। आम चतुर्थ बाणी देखा चतुर्थ बाणी जहाँ लिखा जाए मार्क लिखित सुसमाचार 15 अध्याय तार 34। 3 घंटा समय रे यीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले, एली एली लामा सबक्थानी, अर्थात हे मोहर ईश्वर तुम्हे मते काहिंकी परित्याग कल। जेतले यीशु को विषय में देखिबा से जेतले मानव रूप धारण करि आसीथिले से 100% मानव होइकि आसीथिले आउ मध्ये से 100% से प्रभु थिले। तेबे देखुछु चतुर्थ बाणी से कहउछंती, हे मोहर पिता हे मोर ईश्वर मते काहिंकी परित्याग कल। आमाने मध्ये अनेक ठाम जीवन रे समस्या आसे कष्ट आसे ई समय आमे कहि थाउ मते मो परमेश्वर छाड़ी देले
ମତେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ପାଶୁରି ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଠିନ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଅଭାବର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଅନାଟନର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କେବେ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ଭରସା କରୁଛୁ ସେଇ ଭରସା ଆମର 2 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଶରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ପାଶରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ସେ। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀରେ? ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ପଡେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଦେଖୁଛୁ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ 14ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ ସେ କେବେ ହେଁ ତୁଷାର୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୃଷିତ ଲାଗୁଛି, ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବି, ଯେ କେହି ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରିବେ ସେ କେବେ ବି ତୃଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବେ ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବାସ୍ତବରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପଞ୍ଚମ ବାଣୀରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ହୋଇପାରେ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଅଛୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ, ସେ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଥିବ, କେବେ ସମାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ 6 ନମ୍ବର ବାଣୀ, ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଦେଖିବା। ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 30ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ବାଣୀ କଣ ଥିଲା? ସମାପ୍ତ ହେଲା। এই 6 নম্বর বাণীর আমি কোন শিখিপারবা ଆମ ଜୀବନରେ? ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଆଜି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ରହିଯାଉଛି, ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଜି କହିବି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆଜି ମୋର ଋଣର ଅବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ମୋର ରୋଗ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଲା ମୋ ଜୀବନରେ, ଆଉ ରୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯୀଶୁ କହିଥିବେ, ମୁଁ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋଗିଲି, ଯେତେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଖାଇଲି, ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଯେତେ ମୋର ରକ୍ତ ମୁଁ ଟପାଟ ବହେଇଲି, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କହିବା, ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତ ଅଭାବ, ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମେ କହିବା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମେ 7 ନମ୍ବର ବାଣୀ ଦେଖିବା, ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 46। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। 7 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ଆମ ଜୀବନରେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ 7 ନମ୍ବର ବାଣୀ କଣ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା? ଆଜି ଅନେକ ଥର ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ ହଉଛି, ଲର୍ଡ ଆଇ ସରେଣ୍ଡର ଅଲ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ହୋଇପାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମର ମନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁନୁ।
आमे अनेक थर निजर मन को समर्पण कले आमे आम समय को आमे दे पारुना कहबार अर्थ कौन आम 7 नंबर बाणी शिखि पारिबा आम जीवन रो समय हो टंका हो निजर जीवन हो निजर शरीर प्रत्येक विषय आमे संपूर्ण कंप्लीटली प्रभु हस्तर समर्पण करने आवश्यक अछि। प्रभु जीशु मध्य पिता को कहते हे पिता संपूर्ण तुमरी हस्तर समर्पित कली बोली सी प्राण त्याग कर। आज आम जीवन केवल अधा नुहे अल्प समय नुहे आम जीवन जहाँ अच्छे आम जीवन जहाँ आम पाखे अच्छी कंप्लीटली संपूर्ण भाव प्रभु हस्तर समर्पित विश्वास कले आज प्रभु आपण कोटी ना कोटी कथा कहते 7टी बाणी द्वारा प्रभु आपण को मत उच्च भाव आशीर्वाद करंतु। गॉड ब्लेस यू।